बाबा आम कानू मथुरापुरे होईछि राजा 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 बाबा आम कानू नामे विश्व बाजुछि बाजा आम कानू विचार पे बाजुछि बाजा आम कानू मथुरापुरे होईछि राजा आम कानू मथुरापुरे होईछि राजा आम कानू मथुरापुरे होईछि राजा बाबा बहु चोरी खेल खेलिबा कृष्ण बहु करिबा बहु चोरी खेल खेलिबा खुशीरे मत करिबा चोरी खेल खेलिबा कृष्ण बहु करिबा बहु चोरी खेल खेलिबा खुशीरे बहु करिबा जुगल कांधे बसई जुगल कांधे बसई गपपुर आनिबा आम कानू कानू आम कानू आम कानू मथुरापुरे होईछि राजा आम कानू मथुरापुरे होईछि राजा आम कानू मथुरापुरे होईछि राजा आम कानू आम कृष्ण आम कानू आम कृष्ण आम कानू मथुरापुरे होईछि राजा आम कानू मथुरापुरे होईछि राजा बाबा जय कृष्ण दिन बंधु तुम्हे न बजल धर आम कानू मथुरापुरे करुण सागर आम कानू निकट हरि तुम्हे अभाव दूर आम कानू कपि बांधि ज्ञानी गणधर आम कानू यमुनारे तुम्हे होइल तराई आम कानू दिने वृंदावन चराई लगाई आम कानू दिने यमुनारे तुम्हे होइल तराई आम कानू दिने यमुनारे तुम्हे होइल तराई आम कानू बड़ देउळे बसि चित्त गाई जमालिया आम कानू नाट लगाई छिरे कद कमुलिया आम कानू ये कोउटी भगतु तो खाऊ अछु बसी आम कानू तोरे बड़ पुण्य तते देउछि परसी आम कानू मंडला मानसर जगन्ना आम कानू अपना कुटुंबल करी करदना आम कानू जकर सबितल माबिना यंत्र कर आम कानू सुपुथायल मा पयरे नुपुरा आम कानू करे तो अन्य हते खंडा आम कानू बाणी चरल मा महिमा प्रचंडा आम कानू करे तो अन्य हते खंडा आम कानू अंतर्गल बाणी चरल मा महिमा प्रचंडा आम कानू ने आशा कले मन सारण दास कवि आम कानू अखंड महाभारत मा उर्दू लिखले भाबी आम कानू ने आशा कले मन मुख कारी दास आम कानू ज्ञानी पंडित मल तर रही अछि जस आम कानू ने आशा कले मन सारण दास कवि आम कानू अखंड महाभारत मा उर्दू लिखले भाबी आम कानू हर जन नील मुद्द हर छिया आम कानू शिव पद मन कंठे कहि दिया आम कानू जय जय गुरुदेव तुम चरणे शरण आम कानू पद पद्मे दिना करूछि जणन आम कानू साई गुरुदेव तुमे आशीर्वाद देव आम कानू बाबा पद मोर शिରରେ पड़िब आम कानू बाबा पद पाई हेपी बरियार आम कानू पंडित जन मोर देई करी मन आम कानू चाहनाय मन मोर हेप आलोचना आम कानू चाहनाय मन हेप आलोचना आम कानू मथुरापुरे होईछि राजा आम कानू मथुरापुरे होईछि राजा आम कानू आम कृष्ण आम कानू आम कृष्ण आम कानू मथुरापुरे होईछि राजा आम कानू मथुरापुरे होईछि राजा अविवेकी शेखर निवेशी ई बाबा औचित्य सुनाए रस सोनाए रासाए सोनाए जय सोनाए रासा हरि बतुरी तो हरि
पाते गाजा भी पाते गा बाबा 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 कला जहा जहा नायो मानो हेब आलोचन जहा जहा न्याय मान हेब आलोचन जहा जहा न्याय मान हेब आलोचन शुणिबे सुजन मोर देई करी मन जहा जहा नायो मानो हेब
କେତେ କାଳିଆ ଏଠି ସୁନା ବେଶ ସେଠି କାଇଁ ଚମାଳିଆ ଆଲୋ ମାଉସୀ ମୋର ଦରବାରେ ବସି ଜନିକିତିରେ ଭାବ ନେଉଥିବେ କଷି ଜୀବନରେ ଥିବି ଯେବେ ଯିବି ବୃନ୍ଦାବନ ଦର୍ଶନ କରିବି ଯାଇ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ସଭାର ମଉଳି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବେ ବନମାଳି କହଇ ମନରେ ଥରେ ମୋର ବୋଲ କର କଳାଟି ମୁଖ ତୁବାରେ ଦେଖିବାରେ ଚାଲ ଶୁଣିବେ ଗୁଣିକ ଜନ ଦେଇ କରି ମନ ବିଷୟ ବସୁରେ ଏବେ ବଳାଇଲା ମନ ବିଷୟ ବତୁରେ ଏବେ ବଳାଇବା ମନ ବିଷୟ ବତୁରେ ଏବେ ବଳାଇବା ମନ ଟପ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୋର ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ବାବାରେ। ମୋର ସଜ୍ଜନ ସମାଜ ହଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିବା ପାଇଁ ଯିବି ଏକ ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମିକ କଥା ବାବା ଆଜ୍ଞା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଅବସାନ ଘଟିଛି ବାବା ପୁରୁଣା କଥା ତ ପୁରାଣ ଆଉ ଦ୍ୱାରକା କଟକର ସିଂହାସନରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାବାରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ମୟଚୁର ସୁନ୍ଦର ହଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ବେଦବର ନନ୍ଦନ ଯେ କି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ହଁ ଆଜି ମନଯାନରେ ଉଡି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବାରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରକା ସିଧା ସିଧି ହୋଇଗଲେ ହଁ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡିଯାଇଛି କଣ ମନେ ପଡିଲା ନାରଦଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଆ କି କଣ ଦେବର୍ଷି ନାରଦକୁ ପ୍ରଭୁ କୃପାମୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଗୁଡିକ ଦେଇଛନ୍ତି ବାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅପମାନ ଗୁଡିକ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ତାହା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ମଧ୍ୟରୁ ପାସରି ପାରିବେ ନାହିଁ ନା 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 ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ସବୁ ଅପମାନ ଗୁଡିକ ଦେବର୍ଷି ନାରଦକୁ ହଁ। ପ୍ରଭୁ କୃପାମୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଅପମାନ କଣ ଏଇ ସମୟରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ନାରଦ କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ସେଇ କଥା କହିଲା, ଥରେ ମତେ ସଙ୍ଗେ ନେଲେ ହଉ କାନ୍ୟକୁ ଦେଶେ ବେଶ ହେଲେ ପାର୍ବତୀ ସରେ ଏ ପାର୍ବତୀ କାରେଗା ପାର୍ବତୀ କାରେ ଉଡ଼ାଇ ନାରୀ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ କାରେ বোঝাই নারে কারিলে পার্বতী কারে পার্বতী কারে বোঝাই নারে কারিলে পার্বতী কারে কান্যকু চতুর্ক সঙ্গে ছেলে ভাইলে মোহরি সঙ্গে সেঠারে যাত হে সেঠারে যাত সেঠারে যাত সাধু সুত সেঠারে যাত দ্বারা যাত সেঠারে যাত সেঠারে যাত সেঠারে যাত বাস আজ্ঞା କହୁଛନ୍ତି କଣ କଣ କହିଲେ ଆଜି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପ୍ରଭୁ କୃପାମୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଅପମାନ ଗୁଡିକ ଦେଇଛନ୍ତି ବାବାରେ ଏ ସମୟରେ ସମସ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ନାରଦ କହିଲେ ଦିନକର ଘଟଣା ପ୍ରଭୁ କୃପାମୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଁ ମତେ ନେଇ କାନ୍ୟକୁଜ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ ତାପରେ କହିଲା କାନ୍ୟକୁଜ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଥିଲା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଥିଲା ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ମାହାତ୍ମ୍ୟ ହଉଛି କଣ ସେହି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ହଁ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ନାନ କରାଯିବ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ସେହି ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆଜ୍ଞା ନାରୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିବ ନାରୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିବେ ବା 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 ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କୃପାମୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହଁ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ସହ ସେୟା କଲେ ବାବା ନେଇ କାନ୍ୟକୁଜ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ ହେ ହେ ସେହି ସରୋବର ନେଇ ବୁଡାଇ କରି ହଁ। ତାଙ୍କୁ ନାରୀ ବେଶ ଧାରଣ କଲେ ନାରୀ ବେଶ ହେଲେ ଖାଲି କଣ ସେତିକି ଆଉ କଣ ଯେତେବେଳେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ନିଜେ ନାରୀ ବେଶ ଧାରଣ କଲେ ବାବାରେ ତାପରେ କଣ ହୋଇଛି ହେଲା କଣ ନା କାନ୍ୟକୁଜ ଦେଶର ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ହେଲା। ତାଙ୍କର ବିବାହ କଲେ ବିବାହ ବିବାହ ହେଲା ବିବାହ କରିବାର କିଛି ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ହଁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ 18 ଗୋଟି ସନ୍ତାନ ଜନନୀ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ କେତୋଟି 18 ଗୋଟି ହଁ ଇଲୋ ବଉଲୋ ବଡ ପରିବାର ଖାଲି କଣ ସେତିକିରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ଦୁଃଖ ଗୁଡିକ
ସରି ଯାଇଛି ଆଉ କଣ ହେଇଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ହେଇଛି କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କଲା ତହୁ କଷ୍ଟ ମୁକୁ ଲିଲି ପୁଣି ତାଙ୍କର ମାୟାରେ ଇଲି ସେଠାରେ ଜାତ ସେଠାରେ ଜାତ କଲିଅ ସାଦସ ସୁତ ସେଠାରେ ଜାତ କଲିଅତା ଦଶ ସୁତ ସେଠାରେ ଜାତ ସେଠାରେ ଜାତ କଲିଅତା ଦଶ ସୁତ ସେଠାରେ ଜାତ ସୁଜାଣ ନାମେ ଚଣ୍ଡାଳ ଧିନି ଭୋଇଲି ବର ଭୋଗିଲି କେତେ हे भागिली कहते हैं भागिली कहते भागिली कहते छटा महिला कहती भागिली कहते हैं भागिली कहते भागिली कहते ନା ସୁଜା ନାମକ ଏକ ଚଣ୍ଡାଳ ଆରେ। ଯାହାର କନ୍ୟା ନାମ ହଉଛି ରେପା हाँ अरे बा ତା ସହିତ ମୋର ବିବାହ କରାଇଥିଲେ विवाह ମୁଁ ଗୋଟେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ କି हाँ ତାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲି विवाह करथिली ଖାଲି କଣ ସେତିକି आउ कोन କଲା ଅମ୍ବରୀଶ ସଭା ତଳେ ଶ୍ରୀମତୀ କନ୍ୟାକୁ ଅଦୂର ସେ ନେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁର रे से अयोध्या पुरे से अयोध्या पुरी ସଙ୍ଗେ ପର୍ବତେ ଥିଲେ अयोध्या पुरे मो संगे पार्वती थिली अयोध्या पुरे से अयोध्या पुरी मो सारे पार्वती थिली अयोध्या